Ne balima an filɛbaw, an ka foli, an ka bonya ani an ka tanu o bɛ se aw bɛɛ kelen kelen ma, aw bɛ sɔrɔ diɲɛ fan o fan. Su in na babu min bɛ anw da o ye Arasibas ka jugement de ye min bɛ cour d'appel la Banankabugu la à Bamako le lundi n'o ye tɛnɛn nata ye le 27 novembre 2017 n'o kɛn bɛ ka Arasibas nɔ minɛ ko incitation à la démobilisation des troupes n'o sɔrɔla min fɛ attaque minnu kɛra Nampala fo ministre de la défense limogera min na n'a bɔra ka galon tigɛ malien den bɛɛ lajɛlen ye. Tandis que dans tout état sérieux, quand un ministre ment à toute une nation, il doit aller en prison. Ni preuve bɔra k'a yira k'a ye galon tigɛ, preuve bɔra k'a yira Tiɲɛna Hubert Kulibali ye galon tigɛ, attaque kɛra a ko ko renfort bɛ ka taa Nampala, o dugusajɛ Nampala attaque tilala ka segin ka kɛ tuguni, o tilala ka n'a sɔrɔ renfort sigilen don Jabali, u bɛ Daragadun na. Maa minnu tun kan ka taa renforcer olu de bolila ka kan bila u nana Jabali, o y'a sɔrɔ ka renfort sigilen don u bɛ Daragadun na. O bɔra ka galon tigɛ malien den bɛɛ lajɛlen ɲɛna, ka bɔ ka galon tigɛ Ala ɲɛna, ka bɔ ka galon tigɛ a muso n'a denw ɲɛna, o ma juge. Arasibas bɔra k'o kuma fɔ ko non ko Arasibas kan ka minɛ k'a nɔ minɛ. Ne badenw, an bɛ min fɔ malien den bɛɛ lajɛlen ye, dɔ kɛra jamana in kɔnɔ ten, nin système tɛ se ka continuer. An ye min yira le 3 août 2017 ni Arasibas tun bɛ ka bɔ Europe ka na ni Darani n'a ka mɔgɔw ko f'u k'a minɛ k'a datugu en complicité avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux Ismaël Konaté. Ni jamanadenw y'a yira k'a fɔ ko Arasibas datugu kaso o tɛ Mali la. Arasibas mako bɛ anw na tuguni parce que Arasibas bɛ kɛlɛ min na a bɛ ka kɛ anw de kama. Arasibas tɛ foyi la, a ye diɲɛ fɛn bɛɛ bila k'i ɲɛsin ka kisɛ ci anw ka minɔgɔ la, ka kisɛ ci anw ka kɔngɔ la, ka kisɛ ci anw lakanabaliya la, ka kisɛ ci anw ka furakɛbaliya la, ka kisɛ ci dibi min bɛ anw kan, ka kisɛ ci anw ka baara sɔrɔbaliya la, ka kisɛ ci anw ka bɛnbaliya la sigida kɔnɔ. C'est un citoyen qui est en train de faire son travail, comme l'a fait Modibo Keïta, comme l'a fait Abdul Karim Kamara, dit Cabral, comme l'a fait Thomas Sankara, comme l'a fait Fidel Castro, comme l'a fait Che Guevara, comme l'a fait Patrick Lumumba. Abi akabara de la, a dambe nin de la, nin de y'a dusukun minɛ, a ko ni anw ma lafiya, lafiya tɛ ale bolo. Dɔ fa don, dɔ cɛ don, dɔ balimakɛ don, dɔ fana den don. An bɛɛ de don. A ye courage min sɔrɔ ka min kɛ, nin courage de tun bɛ anw bɛɛ jɛ. O de y'a to Modibo Keïta minɛna ka don kaso la, ne k'a faga anw ɲɛna, an ko k'an yafara. Abdul Karim Kamara minɛna k'a faga o kɛcogo la. Abdul Karim Kamara n'u b'a fɔ a ma ko Cabral ni INEM ɲɛmɔgɔ tun don. O tɛmɛna 91 an ko n ko mɔgɔ kelen fanga an tɛ se a la tuguni, an sɛgɛnna. Jamana ye an bɛɛ de ta ye, an bɛ bɛɛ jɛ fanga de nɔfɛ. Mɔgɔ minnu, an somɔgɔ minnu sara, an balima minnu sara, an ko n ko an yafara. O tuma anw bɛna to tan de waati bɛɛ wa? Ni min wulila k'o b'a kɛ anw fantanw ye, anw minnu n'i ye 100 sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔma ta, anw ka ca ni 80 ye. Don o don mɔgɔ min mana wuli k'o bɛ kuma ni anw tɔgɔ ye, mɔgɔ min mana wuli k'o bɛ anw ka sɛgɛn, anw ka hami, diɲɛ min bɛ anw dusukun na, fɛn min b'a to anw ka du an tɛ ka se k'u contrôler, an ka sigidaw bɛ ka ci k'a da lɛfɛ la ni k'a yira diɲɛ bɛɛ ɲɛna, diɲɛ bɛɛ k'a ye. Est-ce que anw bɛna sɔn désormais nin ko ninnu ka kɛ wa? Est-ce que a ma se waati ye an ka nin jɔ wa? Démonstration fɔlɔ kɔfɛ le 23 août 2017, le lundi 27 novembre 2017, Arasibas mako bɛ anw bɛɛ la. An ka taa cour d'appel la parce que o kɛn bɛ ka condamné min na ko incitation à la démobilisation des troupes pour que fɛn ka kɛ crime ye.
on a besoin de 3 éléments. L'élément moral est absent dans ce cas. L'élément matériel est absent dans ce cas. L'élément légal est absent dans ce cas. Nous voulons une classification pure et simple de ce dossier. Néan bébé sa tribunal là, lundi donc le 27 novembre 2017, en PK5. Nan bébé ta kaso là, le lundi 27 novembre 2017, en PK ta kaso là, en PK5. Ni min beke akake, dokera jajiri fasala. Sans binani ni kononton, ni système kelen de ben, wode bi ganinke. Ye Thomas Sankara fakatandi, ye Patrick Lumumba fakatandi, ye Che Guevara fakatandi, ye Modibo Keïta fakatandi, ye Abdul Cabral yo fakatandi, Birama Touré, un journaliste tout près, yo fakatandi il y a 2 ans. Donc, outma, mogo bebili, qui be anga hake nini anye, anga hake sur chogo, ibo fo anye, jamana bika mara bolo minkan, ki bo fo anye, nasura ka kan ou bien amakan, outma wulu be ka diɲɛla tigɛ ani wulu bɛɛ laban ye saya de ye wa k'u minɛ dɔrɔn k'u ni karaba i b'a fɔ ko sagaw ou bien k'u minɛ k'u don kaso la. Après 57 ans d'indépendance, malien den tɛ bi min b'a fɔ alhamdulilayi. Sanogo n'a ka mɔgɔw u mago bɛ justice la. Bererujui minnu sara ko Sanogo ye minnu faga olu fana ka famille mago bɛ justice la. Birama Touré ka famille mago bɛ justice la. Modibo Keïta a ka famille mago bɛ justice la. Dossier baden de bɛ yen aw tɛ se wulu ma. Voilà comment ils ont changé un peu le caractère impersonnel de la règle de droit en caractère personnel. Parce que fin bɛ ka kɛ nin ye Puruti, Vie Nɔgɔlenni, Ismaël Konate, nin ye ale ka laɲini de ye. Comment est-ce que mɔgɔ kelen bɛ se k'i wuli k'i jɔ ka juge hɔrɔn to Mali kɔnɔ yen nɔ, ka avocat hɔrɔn to Mali kɔnɔ yen nɔ, ka Mali justice bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ tan ale kelen ka laɲini kama. Anw ma kan ka sɔn o ma tuguni. Aujourd'hui, il est grand temps que nin fɛn ninnu ka dabila jamana in kɔnɔ. An bɛ 21e siècle la, nin tɛ kɛ yɔrɔ si, nin tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si tuguni. Anw ma tubabu gɛn nin kama. Tubabu tun bɛ nin de kɛ anw ka leader la avant l'indépendance. Ni min wulila ko bɛ indépendance ko kuma fɔ ou bien ko b'an ka hakɛw ɲini u b'o minɛ ka na ni termes ye dɛ, incitation à la violence dɛ, incitation à la démobilisation dɛ, incitation à petit parata. Donc 157 au kɔfɛ u bɛ ka na nin kɛ anw na. Et puis cette date elle est symbolique, très symbolique, parce que le 27 novembre 2017 au bébé Modibo Keïta ka arrestation 149 ani dɔgɔkun kelen kɔfɛ. C'est le temps aussi pour venger. C'est le temps aussi pour rendre justice à Modibo Keïta. Sorasi minnu bɛ ka faga nɔrɔ la, marifa tɛ d'u ma, dumuni tɛ d'u ma, foyi tɛ d'u ma, u b'u bila ka taa nɔrɔ la, olu bɛ ka faga ko kuma tɛ fɔ jamana in kɔnɔ. Wulu ye an balimaw de ye, wulu ye an dɔw de ye, o tuma wulu dakan kɛra dɔrɔn k'u minɛ dɔrɔn k'u don sɔrɔsi la n'u ka t'u bila u ka t'u faga nɔrɔ la. Tandis que aw tɛ taa yen, aw denw tɛ taa yen, aw balimaw tɛ taa yen. Voilà pourquoi aw ɲɛ b'a la Bamakɔ bɛɛ falen don lieutenant na, capitaine na ni généraux la, parce que nin bɛɛ ye wulu yɛrɛ somɔgɔ ye, u tɛ sɔn ka taa nɔrɔ la. Donc ni minnu taara nɔrɔ la k'u bɛ taa faga, aw taara publicité min kɛ Seriba la ka taa saga di. Est-ce que saga bɛ se ka capitaine Touré ka denbaya la segin min minɛna ka kantigɛ i b'a fɔ sɛ a ka lɔg? Sɔrɔdasi joli de minɛna k'u kantigɛ? Sɔrɔdasi joli de minɛna k'u faga? Olu ka famille mago bɛ justice la, u denw, u cɛw, u balimaw, u sara condition min na u bɛ fɛ k'a dɔn. Enquête tɛ ka kɛ, foyi tɛ ka kɛ. Pourquoi aw bɛna aw ɲɛsin Arasibasi ma ko Arasibasi y'o kuma fɔ? Non, anw tɛ ma kan ka sɔn o ma. Tous à la cour d'appel de Banankabougou à Bamako le 27 novembre 2017, depuis sɔgɔma 5 heures du matin u ka anw sɔrɔ yen. N'an bɛɛ bɛ datugu an bɛ datugu, n'an bɛɛ bɛ faga an bɛ faga. Dɔ kɛra jajiri fasa la ten, an sɛgɛnna ten, an tɔɔrɔla ten.
jamana in sera waati ye abus de pouvoir kan ka dabila jamana in kɔnɔ an ye Musa Tarawele gɛn o de kama démocratie nana de ko k'o dabila n'o fana tɛ se ka dabila an b'a dabila de gré ou de force. Donc tous le 27 novembre 2017 à la cour d'appel de Bamako 9h et jugement an ka jija an ka se 9h Bamako et environnement bɛɛ lajɛlen de ka bɔ e mɔgɔ min fana bɛ extérieur la i tulo bɛ ne na nin na wagati an y'a dɔn an si tɛ se ka avion billet ta ka taa mais a ka kan an k'an dɔgɔninw wele an k'an faw wele an k'an baw wele aw minnu fana ye sɔrɔsi denw ye ko aw somɔgɔw sara nord la hali bi wari tɛ ka verser aw ye aw kan ka ye nin kɛnɛ in kan parce que Arasibasi y'a kuma fɔ aw de kama aw fana minnu ye sɔrɔsi musow ye ni aw cɛw sara ni bi ni aw denw gɛnna ka bɔ ekɔli la u tɛ ekɔliw la tuguni aw tun bɛ du min kɔnɔ luwanze la ni aw gɛnna ni aw ka du bɛ ka ci aw yɛrɛ sigilen ɲɛna ko parce que se t'aw ye aw cɛw sara aw balimaw sara olu tun bɛ jɔyɔrɔ min na o jɔyɔrɔ banna gouvernement ma se ka aw dɛmɛ aw kan ka ye nin kɛnɛ in kan nin ye aw ka kɛnɛ de ye e mɔgɔ min fana y'a dɔn k'a fɔ ko injustice de don parce que n'i y'i sigi k'i dasigi ni taa wulila i voisin ka so la i ma taa dɛmɛ k'a faga i b'a bila i kunna a bɛna s'i ka so ma donc ka injustice ye 21e siècle kɔnɔ k'i sigi k'i ɲɛ tugu a kan ko parce que ko karisa ko man di ne ye ou bien ni karisa tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Arasibasi ye exemple yɛrɛ bɛɛ la bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ Arasibasi ni Umaru Mariko tɛ kan kelen fɔ mais radio Kayira 2 o ka kala Arasibasi taara fo Kucala radio Kayira 2 cour kɔnɔ assemblée ba min fana kɛra Bamako il a été présent a bɛ fɔ o de ma ko un grand homme donc aw bɛɛ lajɛlen welen bɛ le lundi 27 novembre 2017 à la cour d'appel de Banangabugu à Bamako bɛɛ lajɛlen ka bɔ an tɛ se ka sɔn nin ma tuguni ni Arasibasi bɛ sa an bɛɛ bɛ sa n'a bɛ taa kaso la an bɛɛ bɛ taa kaso la ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ et puis e min fana sigilen don Bamako tu penses que tu es en sécurité n'i banna ka bɔ fɛn fɛn mana Arasibasi sɔrɔ o don Bamako an b'a ye an bɛ wele bila dugutigilakaw ma an bɛ wele bila karamɔgɔbaw ma an bɛ wele bila nin mɔgɔ fɛn fɛn ma dugu bɛ ka ci aw sigilen don hali bi tout le monde garde le silence il est temps de dire quelque chose. Ibeka, c'est le père de la nation malienne, mais un père de la nation malienne qui est contesté par la majorité écrasante de la population parce que lui-même il ne reconnaît pas ses enfants-là, parce qu'il a la main, ma famille d'abord. Donc, nous comment fera en kanka wili kanjo, duguti Ibeka taille. Wa mina min fɔ double nationalité de bɛ nin kelen kelen bɛɛ bolo n'a gana u bɛɛ bɛ Mali bila k'an to yan ni tasuma wulila Mali la peut-être de nin comportement ninnu de kama aw b'a ye Libéria, Sierra Leone, Haïti ninnu guerre civile bɛ yen chaque fois hɛrɛ tɛ o dugu ninnu na a ye dugu fɛn fɛn ye guerre civile bɛ yen hɛrɛ tɛ yen nin comportement ninnu de nana n'a ye donc tout le monde Malien den bɛɛ lajɛlen an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako le 27 novembre 2017 cour d'appel la Banangabugu kɔnɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni ko Malien den bɛɛ lajɛlen e tɛ se ka taa mais e bɛ se ka dɔw wele o bɛ se ka taa e représenter Arasibasi a bɛ an ka kɛlɛ de la bonya bɛ Mande bonyamasegin bɛ Mande a ye min k'an ye an b'a segin a ma donc tous le 27 novembre 2017 à partir de 9h, jugement biké, mais on va signer cour d'appel la Banangabugu là avant 9h. On a un confrère, un compatriote, un héros national, un guide, Modibo Keïta, ka héritier, Thomas Sankara ka héritier, Che Guevara ka héritier, Kwame Nkrumah ka héritier, Sékou Touré ka héritier, Patrick Lumumba ka héritier, on a ta soutenir. Mɔgɔ min ye jamana gouvernement ka baara a kelen de bɛ k'o kɛ a bɛ ka fɛn fɛn kɛ gouvernement de tun kan ka nin kɛ anw ye mais ale de bɛ k'a kɛ choqué pour éduquer